another vlog naman ulit sa pagmumukbang. So ayan yung okra mga kagus. So tikman na natin. Yung sauce pala is ano lang, yung mga ingredients: vinegar, garlic, onion, ajinomoto, asin, and sili. Yun lang, yung labuyo na sili. So tikman na natin. Yan. Ang sarap. Sarap siya, sobra. Kaya gawin nyo na din to. So, ayan lang. Bye bye.